बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्qi कुल्लिहिम। दर्स निज़ामी के लिए हम हाजिर हैं। अल्लाह हमारा आना इल्म दिन हासिल करना कबूल व मंजूर फरमाए, हमें शरह सदर अता फरमाए, इल्म नाफे अता फरमाए। देखें, हमने जो सबक पढ़ा था वो पीछे, उसी को आज दोबारा पढ़ेंगे। वो सबक क्या है कि इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमा, इन पर एक इतराज़ हुआ। इतराज़ की वजह ये है कि इन्होंने अपनी किताब तिरमिज़ी शरीफ के आखिर में हसन की तारीफ बयान की। हसन की तारीफ वो यूं बयान करते हैं कि फरमाते हैं कि हसन वो होता है कि जिसको कई एक रावी रिवायत करे। जिस हदीस पाक के कई एक रावी हों, कई एक सनदे हों, वो हदीस हसन होती है। ये इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमा ने बयान किया। इसी को लेकर मोतरिज ने एतराज किया। कहते हैं कि देखें, इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमा अपनी किताब तिरमिज़ी शरीफ में कई हदीस मुबारका के आखिर में लिखते हैं कि हाजा हदीसुन हसनुन गरीबुन। अब हसन की तारीफ इनके यहाँ ये है कि जिनकी सनदे कई एक हों, दो से जायद सनदे हों, कई एक रावियों ने जिक्र किया हो, बयान किया हो, रिवायत किया हो हदीस पाक को। हसन की तारीफ इनके यहाँ ये है। और गरीब वो होता है कि जिसकी रिवायत में एक रावी आ जाए, जिसकी रिवायत में एक रावी एक आ जाए, राबिया। वो हदीस गरीब होती है, फर्द होता है। तो यूं अगर कहा देखा जाए तो ये तो दोनों में मुतजाद चीजें बयान हो जाती हैं, मुतजाद चीजें आ जाती हैं। यानी जी। एक ही हदीस है, उसको हसन भी कहा जा रहा है, और उसी हदीस को गरीब भी कहते हैं। एक ही हदीस को हसन भी कहा है और उसी हदीस को गरीब भी कहा है। हालांकि हसन की जी जी। तारीफ तो इमाम तिरमिजी के यहाँ ये है कि जिसको दो से जायद रिवायत करे, और गरीब वो होता है कि जिसकी सनद में एक खराबी हो। तो इनमें तजाद आ गया है। तो कैसे एक ही हदीस हसन और गरीब एक टाइम में कैसे हो सकती है? तो इसके जवाब में इमाम तिरमिजी अलैहि रहमा ने फरमाया, जवाब यूं दिया गया। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि देखें, इमाम तिरमिजी अलैहि रहमा ने जो हसन की तारीफ की है, वो हसन वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जो आप समझ रहे हैं वो वाला हसन वो मुराद, वाला हसन नहीं। इनके यहाँ हसन वो मुराद है कि जो, अगर वो सनद अगर वो इनको अच्छी लगती है, तो वो उनके यहाँ उस हदीस पाक को, उस अच्छी सनद वाली हदीस को भी वो हसन कह देते हैं। बल्कि इन्होंने अपनी किताब में हसन की जो तारीफ की है, वो एक खास हसन की ही एक खास किस्म की तारीफ बयान किया। मुतलकन हसन की तारीफ बयान नहीं की जो जमहूर मुहद्दिसीन ने हसन की तारीफ बयान की है। जिस हसन की तारीफ जमहूर मुहद्दिसीन ने बयान की, उस हसन की तारीफ बयान नहीं की, बल्कि जी इन्होंने एक खास किस्म की तारीफ बयान की। ठीक है। अब जी जी सर सर। ये एक जवाब है। अब कहा कि देखें, बात जगह जिसकी सनद अच्छी होती है तो उसको भी हसन कह देते हैं। और इन्होंने जो यूं बयान किया है अपनी किताब में कि हर वो हदीस के जिसको कई एक रिवायत करे और वो मुत्तहिम बिल किज़्ब ना हो। ठीक है।
اور اسی طرح وہ حدیث پر شاذ بھی نہ ہو تو امام ترمذی کہتے تو ہمارے ہاں میرے نزدیک وہ حدیث حسن ہے۔ حسن ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو جی جی حسن انہوں نے بیان کی ہے، تو جو حسن، جس حسن کی تعریف امام ترمذی نے بیان کی ہے، یہ وہ والا حسن ہے ہی نہیں جو جمہور کے ہاں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوں اعتراض وارد نہیں ہوتا، یوں اعتراض جی، وارد نہیں وارد ہوتا، نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کہ حدیث جی جی حسن صاحب۔ غریب۔ تو اچھا ایک اور بات آگے ہی، فعرف بہذا سے اس پوری بات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں، امام ترمذی علیہ رحمہ نے جہاں یہ بیان کیا ہے کہ ھذا حدیث حسن، جس حدیث پاک کو کے نیچے یہ بیان کیا ہے آخر میں کہ ھذا حدیث حسن، جی اس جی سے جی مراد، اس حسن سے مراد امام ترمذی کے ہاں وہ حسن ہے کہ جن کی تعریف انہوں نے خود بیان کی ان دانا سے کہ ہمارے ہاں حسن یہ جی ہوتا ہے، جی، ہمارے یہاں حسن یہ یہ ہوتا وہ ہے۔ جس کی سند اچھی ہو، یہ راوی متہم بالکذب نہ ہو۔ ہاں، اور جہاں پر جہاں پر وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن غریب، ھذا حدیث حسن حسن غریب، غریب، یا حسن غریب۔ صحیح، یا حسن صحیح غریب کہتے ہیں، جہاں پر وہاں سے مراد، جی وہاں حسن سے مراد ان کا اپنا، جو انہوں نے اپنی تعریف بیان کی ہے وہ والا حسن نہیں، بلکہ جی جی یہاں سے حسن سے مراد وہ والا ہے کہ جو جمہور محدثین نے حسن کی تعریف بیان کی، وہ والا حسن کہ جس میں جی ضبط میں کمی آ جائے، جو حسن لذاتی ہو جاتا ہے، وہ والا حسن مراد ہے۔ جی سمجھ جی، آ رہی ہے؟ سمجھ گیا جہاں سر۔ پر یہ صرف یہ جی جی کہتے ہیں سر۔ کہ ھذا حدیث حسن، تو وہاں حسن سے مراد امام ترمذی کا حسن ہوتا ہے، اور جہاں یہ بیان کرتے ہیں حسن صحیح ھذا حدیث حسن غریب، یا حسن صحیح غریب، تو اب اس حسن سے مراد امام ترمذی والا حسن نہیں بلکہ جمہور والا حسن مراد ہوتا ہے، جمہور والا جی جی، جو جمہور حسن والا کی حسن تعریف مراد ہے ہوتا ہے۔ کہ جس میں ضبط میں کمی آ جائے تو حسن ہو جاتا ہے، وہ والا حسن مراد ہے۔ اب آگے پھر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، امام ترمذی نے حسن کی علیحدہ سے تعریف بیان کیوں کی ہے، حسن کی علیحدہ سے تعریف علیحدہ سے بیان کری۔ کی، حالانکہ جمہور نے تو ہے۔ تو امام ترمذی اس کا جواب علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں پیچیدگی ہے، یہ دقیق ہے، حسن کی تعریف کیا ہے، ایک دقیق ہے، دقیق۔ اور ایک یہ نئی اصطلاح ہے، اور یہ جی علماء جی محدثین کے ہاں حسن کی تعریف میں اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جی جی حسن کی تعریف غیر واضح چیز ہے، کوئی حسن کی تعریف میں بہت سارے علماء نے، بہت سارے محدثین نے اپنی اپنی تعریف بیان کی ہے، تو ایک نئی اصطلاح ہے اور جی اس میں جی بہت ساری پیچیدگی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس میں جی جی، پیچیدگی ہے۔ تو اب پیچیدگی۔ امام ترمذی علیہ رحمہ نے جو تعریف بیان کی ہے ان کو محدثین کی طرح منسوب نہیں کیا، یوں بیان نہیں کیا کہ فلاں جی محدثین نے یہ بیان کیا، فلاں محدثین نے یہ بیان کیا حسن کے بارے میں، بلکہ جو تعریف جی بیان کی جی وہ آخر میں کہا کہ ان دنا میرے ہاں یہ ہے، اپنی طرف اس کو منسوب کیا ہے، اپنی جی جی، طرف اس کو منسوب کیا ہے۔ منسوب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جی حسن غریب فین قیلا، اگر اعتراض کیا جائے، کہا جائے کہ قد صرحت ترمذی بان شرط الحسن ان یروى من غیر وجہ، کہ امام ترمذی نے اس بات کی صراحت بیان کی ہے کہ حسن کی شرط یہ ہے کہ اس کو کئی ایک راوی روایت کرے، فکیف یقول فی بعض الحدیث، تو بعض حدیث میں، بعض احادیث مبارکہ میں وہ یہ حسن غریب کیسے کہہ سکتے ہیں، لا نعرف الا من هذا الوجہ، کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وجہ کو کیسے پہچانے، ہم اس وجہ کو کیسے کیسے پہچان پہچانا؟ سکتے ہیں؟ تو کہا کہ فل جواب، جواب کیا ہے کہ ان ترمذی یا لم يعرف الحسن مطلقا،
امام ترمذی علیہ رحمہ نے مطلقاً حسن کی تعریف بیان نہیں کی، وَإِنَّمَا عَرَّفَ جی نَوْعًا جی خَاصًا مِنْهُ فَوَقَعَ فِي كِتَابِهِ، بلکہ انہوں نے صرف اس حسن کی ایک خاص نوع کی تعریف بیان کی ہے، خاص قسم کی تعریف بیان کی، واقع فی کتابی، جو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، جو ان کی کتاب میں واقع ہے، ذکر ہے، موجود ہے، وَهُوَ مَا يَقُولُ فِي، اور وہ کہ جس کے متعلق وہ حسن کہتے ہیں، من غیر صفت نکرا، دوسری دیگر صفت کے بغیر، ٹھیک ہے، دوسری جی صفات کو اپلائی کیے بغیر، دوسری صفات کے پائے جائے جانے کے جانے کے بغیر اس بغیر کہتے ہیں۔ ان کا من غیر جی جی صفت نکرا کا مطلب یہ ہے کہ حسن کی تعریف کیا تھی جمہور کی ہاں، حسن کی، یعنی جس جمہور کے کے نا ہاں حسن ضبط کی کم تعریف ہو، کیا تھی؟ یعنی جس میں راوی کا ضبط کم ہو، باقی صحیح والی شرط پائی جائے، متصل ہاں، سند ہو، غیر شاذ غیر معلل ہو، غیر عادل ہو راوی۔ معلل، غیر شاذ، متصل السند، عادل ہو، بس ضبط میں کمی آ جائے تو حسن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وَهُوَ مَا يَقُولُ فِيهِ حَسَنٌ مِّن غَيْرِ صِفَةٍ أُخْرَى، دوسری صفات کے علاوہ، یعنی جی جی انہوں نے جو بیان کی ہے، جو حسن کی تعریف بیان کی ہے، اس میں دوسری صفات کا لحاظ نہیں کیا انہوں نے، دوسری جی صفات کو بیان نہیں مد کیا، نظر نہیں رکھا۔ وہ بھی یہ بھی شرط ہو، تام ضبط، ضبط بھی ہو اس میں، یا اس میں غیر معلل ہو، غیر شاذ ہو، حسن سند متصل ہو، یہ صفات بیان نہیں کی، من غیر صفات اخرى، دوسری صفات کو بیان کیے بغیر انہوں نے جس حسن کو کہا ہے، جس کے بارے میں حسن کا قول کیا ہے، تو وہ حسن ان کی ایک خاص، حسن کی خاص قسم کی تعریف بیان کی ہے، ٹھیک ہے، وہ والا حسن جی نہیں جی کہ جو جمہور کے ہاں جس کی تعریف جمہور حسن، نے کی ہے، اس حسن کی تعریف انہوں نے بیان نہیں کی۔ وذالک، جی جی اعتراض کی وجہ کیا ہے کہ انہ یقول فی بعض الحدیث، کے بعد حدیث میں یہ کہتے ہیں کہ حسن فی بعضھا، بعد میں صحیح کہتے ہیں، وفی بعضھا غریب، وفی بعضھا حسن صحیح، وفی بعضھا حسن غریب، وفی بعضھا صحیح غریب، وفی بعضھا حسن صحیح غریب، بات جگہوں پر انہوں نے یہ کہا ہے بعد حدیثوں پر، اس وجہ سے اعتراض انہوں نے کیا، یعنی کہ وہ تعریف ہو، اور امام ترمذی کی تعریف بیان کرنا، انما بقى على الاول فقط، وہ صرف شروع میں واقعہ ہے، وہ کیا ہے کہ وہ عبارت ترشد الى ذلك، یعنی کہ ان کی عبارت اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ حیث قال فی آخر کتاب، کہ وہ اپنی آخر کی کتاب میں جب جہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وما قلنا فی کتابنا، کہ ہم نے اپنی کتاب میں حدیث حسن کہا، فانما اردنا به حسن اسناد عندنا، تو حسن کہنے سے مراد کیا ہے؟ ہماری سے مراد ہمارے ہاں اس کی حسن سند کا سناد۔ اچھا ہونا ہے، حسن اسناد ہی، سند کا جی جی اچھا ہو تو ہم حسن کہتے ہیں۔ وکل حدیث جی یروى لا يكون راوی متهم بالقسط، اور ہر وہ حدیث کی جس کے کئی ایک راوی ہوں، لا يكون راوی متهم بالقسط، اور وہ راوی متهم بالقسط نہ ہو، تو اس حدیث پاک کو بھی ہم سند کے حسن کہتے ہیں۔ ویروى من غیر وجہ، اور وہ حدیث سے ہر وہ حدیث کہ اس کے کئی ایک راوی ہوں، ولا یکون شاذن، وہ راوی شاذ نہ ہو، وہ راوی شاذ نہ ہو۔ شاذ نہ ہو، تو فہو عندنا حدیث حسن، تو وہ ہمارے ہاں حدیث حسن ہے۔ تین تعریفیں بیان کر دیں، کتنی تعریفیں بیان کر دیں؟ یہ تین، ایک تو ان کے حسن ہاں سناد، سند حسن ہو، سند اچھی ہو تو اس حدیث پاک کو بھی حسن کہتے ہیں، کذب نہ ہو۔ اور جی جی اگر ایسی حدیث کی جس کے کئی ایک راوی ہیں اور وہ متہم بالکذب نہیں ہیں، اس حدیث پاک جی کو بھی وہ حسن کہہ دیتے ہیں۔ وَيُرْوَى جی مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوُ ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ شَاذًا، اور کئی ایک راوی ہیں لیکن وہ شاذ نہیں ہیں، وہ شاذ جی، اس کو بھی حسن، ہی نہیں ہیں، اس حدیث پاک کو بھی وہ حسن کہہ دیتے ہیں۔ حسن کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی تو یہ ان جی جی، کے صاحب ہاں بالکل سمجھ۔ عندنا، یہ ہمارے ہاں ہے، یعنی امام ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حسن ہے، حدیث حسن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جمہور جی والا جی جو حسن ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے، وہ یہاں جی جی، مراد نہیں ہے، تو مراد لہٰذا نہیں آپ ہے، کا اعتراض کرنا یہاں بنتا نہیں ہے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ کا اعتراض نہیں باطل ہے۔ کر سکتے۔ فعرف بہذا، یہاں سے ایک وہ خلاصہ کلام بیان کرنے کہہ رہا ہے کہ فعرف بہذا، اس سارے مفہوم سے، اس ساری گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ انہ انما عرف الذی یقول فی حسن فقط،
फरमाया इससे ये मालूम हुआ कि इमाम तिरमिजी ने सिर्फ उस हदीस पाक की तारीफ, उस हसन की तारीफ बयान की, उसकी तारीफ बयान की, अल्लदी यकूलु फीही हसनन फकत, कि जिसमें वो सिर्फ फकत हसन कहते हैं। हसन उस कहते हदीस हैं। पाक जी में जी। वो सिर्फ हसन कहते हैं। जी जी। ठीक है, तो इस हसन की तारीफ बयान की है ये वाली। अम्मा मा जी जी। यकूलु फीही हसनुन सहीहुन औ हसनुन गरीबुन औ हसनुन सहीहुन गरीब, बहरहाल वो कि जिसमें इमाम तिरमिजी हसनुन सहीहुन कहते हैं, या हसनुन गरीबुन कहते हैं, या हसनुन सहीहुन गरीब कहते हैं, फरमाया कि फलम युअर्रिज अला तारीफी, तो अलम इमाम तिरमिजी अलैहि रहमा ने इनकी तारीफ बयान नहीं की। इनकी जी जी। तारीफ यहाँ पर जो हसन बयान है, नहीं की। हसन की तारीफ बयान नहीं की। जी जी। समझ आ रही है? कमालम जी जी युअर्रिज सासा। अला तारीफ मा यकूलु फीही सहीहुन फकत, जैसा कि उसकी तारीफ बयान नहीं की कि जिसके बारे में वो सिर्फ सही कहते हैं, और गरीब जी फकत, या जी। सिर्फ गरीब कहते हैं। समझ आ रही है? तो जी जब जी। वो सिर्फ सही कहते हैं या सिर्फ गरीब कहते हैं, तो इनकी मुराद सही से या गरीब से वही होती है कि जो जमहूर की है। जो जमहूर की मुराद है कि सही हदीस है, और गरीबुन फकत या जी गरीबुन जी। फकत कहने से वही मुराद है कि जो जमहूर की मुराद है। समझ आ रही है? जी जी। तो जब जी जी ये सासा। सारा यूं है, तो हसन सहीउन कहने से भी हसन से वो मुराद है जो जमहूर के यहाँ है। अब हसन गरीबुन से भी हसन से मुराद वही है जो जमहूर की मुराद है। और हसन जी जी। सही गरीबुन से भी वही इमाम तिरमिजी की मुराद है हसन से, कि जो जमहूर की मुराद है। समझ आ रही जी है? जो जी। जमहूर ने जी हसन जी की सर। तारीफ की, तो इमाम तिरमिजी के यहाँ भी वो हसन वही है। हसन जी सहीउन में जी। भी हसन वही है, हसन गरीबुन में भी हसन वही है, हसन सहीउन गरीबुन में भी हसन वही है जो जी जी। जमहूर के यहाँ हसन है। जी सासा, ये जो है हासन और गरीब, उन तो फिर ये यहाँ पे नहीं था आना चाहिए। हाँ जी। क्योंकि हासन और गरीब, अगर ये जो हासन और गरीब उन लिखा हुआ है अल्लाह है इनके आखिर पे, हाँ जी। यहाँ पर तो फिर ये नहीं था आना चाहिए। ये हासन और गरीब उन, क्योंकि यहाँ से तो यानी जमहूर वाले हासन मुराद है ना। फिर ये हासन और गरीब उन पे जो पीछे बहस कर गए हैं, ये हमें कैसे पता चला कि ये जमहूर वाली मुराद है दूसरी। यही तो बयान कर रहे हैं, यही चीज बयान की है उन्होंने। फर्क बयान किया यहाँ पर, वो फर्क यूं बयान करते हैं, कहते हैं कि देखिए, एक इमाम तिरमिजी ने हसन कहा है, एक वो हसन कि जो इमाम तिरमिजी ने हसन की तारीफ बयान की है कि सनद अच्छी हो तो उसको भी हसन कह देते हैं, कई एक रावी हो मुत्तहिम बिल किज़्ब ना हो उसको भी हसन कहते हैं, और जो कई एक रावी हो और वो शाज ना हो तो उसको भी हसन कहते हैं। इमाम तिरमिजी की ये तारीफात है हसन की। तो अलावा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ये फरमाते हैं, वो तत्बीक दे रहे हैं, वो ये कहते हैं कि देखें, कि जहां पर इमाम तिरमिजी सिर्फ ये कह देते हैं कि हसनुन, जहां पर इमाम तिरमिजी यूं कहते ये हैं कि हस हाजा हदीसुन हसनुन, जी जी। वहां पर हसन से मुराद वही होती है कि जो इमाम तिरमिजी ने तारीफ बयान की है। या तो उसकी सनद अच्छी है, इस वजह से हसन कहा है, या वो जी रावी मुत्तहिम बिल किस्ब नहीं है, या वो रावी शाज नहीं। जी। समझ आ जी रही है? और जहां जी। पर इमाम तिरमिजी ये यूं बयान करते हैं कि हाजा हदीस हसन सहीउन, या हसन गरीब, या हसन सहीउन गरीब बयान करते हैं, तो वहां से हसन से मुराद वो जमहूर वाला हसन लेते हैं। वो कौन सा हसन लेते हैं? जमहूर वाला। जमहूर वाला। जी इमाम तिरमिजी जी। वहां से जमहूर वाला हसन लेते हैं। ये जो जमहूर के यहाँ हसन है कि जिसमें जब्त में कमी आ जाए, बकिया सिफात के साथ वो हसन होता है। तो इमाम तिरमिजी के नज़दीक भी वही वाला हसन है, हसन सहीउन में, हसन गरीबुन में, हसन सहीउन गरीबुन में। समझ आ रही है? ये जमहूर वाला मुराद है। हाँ, जमहूर वाला ही मुराद लेकिन होता है। तो लिहाजा जो एतराज उन्होंने किया, तो वो एतराज बनता ही नहीं है। वो एतराज ये बनता ही नहीं है। बनता ही नहीं है। बकिया ये है कि एक हदीस को हसन भी कह दिया, गरीब भी कह दिया, या एक हदीस को हसन सहीउन क्या कहा है। इसकी तोजी हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसकी वजाहत हम पीछे पढ़ चुके हैं।
कि हसन सहीह क्यों कहते हैं, समझ आ जी रही जी है? कि जी साहब सब आ रही है। बाद लोगों के यहाँ हसन होता है, बाद हम लोगों के यहाँ सही होता है, तो तरद्दुद होता है, शक होता है, तो इस वजह से हसन सही कह दिया। या उसकी दो सनदें होती हैं, एक सनद के एतबार से हसन, दूसरी सनद के एतबार से सही होता है, तो इस वजह से हसन सही कह देते हैं। तो ये तो वजाहत हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अब जो हसन है, इमाम तिरमिजी की हसन से मुराद क्या है, तो वो यहाँ आज का हमारा सबक है। तो जहां से अब ये यूं फरमाते हैं हाजा हदीसुन हसन, तो यहाँ पर हसन से मुराद इमाम तिरमिजी का हसन है। और जहां पर यूं फरमाते हैं कि हाजा हदीसुन हसनुन सहीउन, या हसनुन गरीबुन, या हसनुन सहीउन गरीबुन कहते हैं, यहाँ जो हसन जी है जी इस हसन से मुराद इमाम तिरमिजी का जमहूर जमहूर वाला वाला। हसन होता है। जी जमहूर वाला हसन मुराद है। समझ आ रही है? जी साहब सब आ गई समझ। हाँ। अब आगे बयान हुआ कि वकअन्नहु तरक ज़ालिका, अब ज़ालिका इस्तिगना लिशोहरतिही इंद अहल फन। अब इमाम तिरमिजी ने बकिया को क्यों नहीं बयान किया, यानी बकिया की तारीफात क्यों नहीं बयान की, हसन की बयान की है, बकिया की तारीफ क्यों नहीं बयान की? हसन की जी उन्होंने जी अपने यहाँ हाँ। कहा दिया कि हसन मेरे यहाँ हसन ये है। समझ आ रही है? जी जी बकिया की क्यों जी नहीं साहब की? सब आ रही थी। हाँ, कहना है बकिया कि क्यों नहीं की। गोया कि हाँ ये उन्होंने तर। इसको छोड़ा, बकिया को छोड़ा क्यों? आले फन के यहाँ उनके मशहूर होने की वजह से, आले फन के यहाँ उनके मशहूर होने की वजह मुहद्दिसीन के से ये यहाँ वो, मतलब। मुहद्दिसीन के यहाँ सही बहुत ज्यादा मशहूर है। ठीक है, मशहूर चीजें हैं, जी तो जी इस वजह से उन्होंने यहाँ इसको छोड़ दिया। वक्त तसर आला जी जी तारीफ मा यकूल फीही फी किताब हसन, कह रहे हैं कि अपनी किताब में जहाँ वो हसन कहते हैं, जिसमें जिसके मुतालिक वो हसन कहते हैं, सिर्फ उसकी तारीफ पर इक्तिफा किया। जी जी क्यों? समझ गए साहब इम्मा सब। लिगमूदी ही, या उसके दकीक होने की वजह से, व इम्मा लिअन्ना दकीक इस्तिलाह वजह। जदीद, या इस वजह से कि वो नई इस्तिलाह है, जदीद इस्तिलाह है। जी 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 वलिदालिक जी कल्सतहु बिकौलिही इंदना, कह रहा है कि इसी वजह से उन्होंने, इमाम तिरमिजी ने अपने कौल इंदना से इसको मुकज्जद किया है, इस कौल को हसन को। मुक़य्यद किया। ठीक है। वलम युनसिबहु जी इला अहलिल हदीस कमा फ़अल अल-ख़त्ताबी, और उन्होंने अहले हदीस अहले हदीस यानी की तरह मुहद्दिसीन मंसूब की नहीं किया। तरफ इसको मंसूब नहीं किया, इस हसन जी जी को मुहद्दिसीन के यहाँ तरफ मंसूब नहीं किया। कमा फ़अल अल-ख़त्ताबी, जो जैसे कि इमाम खिताबी रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया, जैसे कि इमाम खिताबी ने किया, कहा कि वबी हाद तकरीर यंदफ़उ कसीर मिनल इरादात अल्लती क़ाल अल बहसु फीहा, कह रहे इस तकरीर के साथ, इस तकरीर, इस पूरी बहस के साथ कसीर एतराजात, कसीर वो एतराजात दूर हो जाते हैं कि क़ाल अल बहसु फीहा, कि जिनकी वजह से बहस लंबी हो जाती। तकरीर है, बहुत ज्यादा बहस है। फलम युस्फिर वजहु जी तौजीहा, और उसकी तौजीह, वजह तौजीह को बयान नहीं किया जा सकता। ठीक जी है। जी समझ गया। वो जी जी सारी चीजें यहाँ से, इस पूरी वजाहत से, इस पूरी तकरीर से वो सारी चीजें खारिज हो जाती हैं। निक फलिल्लाहिल जिन हम्दु अला मा अलहमा व अल्लमा, और तमाम अल्लामा तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, उस पर मा अलहमा, जो उसने इल्हाम तो किया, उसने व अल्लमा, और जो उसने सिखाया। सिखाया सिखाया। ठीक है। जी साहब समझ इसको गया। अच्छे से याद कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको लिख ले। ठीक है। अच्छा, इन्होंने जी ये एक साहब बात बयान की कि इमाम तिरमिजी अलैहिर्रहमा ने हसन को इंदना के साथ मुकज्जद किया कि मेरे यहाँ ये है, और मुहद्दिसीन की तरह मंसूब नहीं किया, जैसा कि इमाम खिताबी ने किया। यानी इमाम खिताबी ने क्या जी किया था, इमाम खिताबी ने हसन की तारीफ बयान की, उन्होंने हदीस हसन की तारीफ बयान जी की, यानी और तारीफ बयान उन्होंने की। मनसीबत तारीफ इला अहलिल हदीस, और तारीफ को क्या किया, मुहद्दिसीन की तरफ नकल कर दिया। मंसूब कर दिया ओ उन्होंने। हाँ मंसूब कर दिया नकल नहीं ठीक मंसूब। है, इमाम किताबी ने जी जी मुहद्दिसीन, अब तारीफ बयान करके मुहद्दिसीन की तरह मंसूब कर दिया कि मुहद्दिसीन के हाँ ये है, ये यूं बयान कर दिया, जी यूं बयान कर दिया। ठीक है। तो इमाम जी तिरमिजी ने जी ऐसा कुछ नहीं किया, इमाम तिरमिजी ने ये बयान किया कि मेरे नजदीक ये है कि हसन जिसकी सनद अच्छी हो वो भी हसन, जिस जो रावी गैर मुत्तहिम बिल किज़्ब ना हो वो भी हसन, जी जो रावी शाज जो ना हो रिवायत बंदों ने रिवायत। वो भी हसन होता है। तो मुहद्दिसीन की तरफ इमाम तिरमिजी ने
मंसूब नहीं किया। सन की तारीफ को मंसूब नहीं मंसूब किया। नहीं किया। ठीक है, जी सर सर। समझ आ रही है? जी सर सब आ रही है समझ। तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अच्छा, आगे ज्यादा तो सीखा है तो इंशाल्लाह ये हम कल पढ़ें। इंशाल्लाह। सर वाइट बोर्ड पे नहीं समझाते आजकल।